बाहाघर डिमांड 50,000 टंका घर जोटा सब बिक्री करदेली शेष घर टीटा बिक्री कर 20,000 टंका आनी आहरी 30,000 टंका एत गुड़े टंका मुझे कौटू मत दब किए एत गुड़े टंका मत दब किए भगवान गोटाए भी टंका तुमको कहीं देवेनि जोगाड़ कर ये बाहागर करुला कहीं तुम्हें गोटाए काम कर मामू ये बाहागर को बंद कर दियो। अरे मोर तु कथा कही पारुचु अरे विपद समय धैर्य दबा बदल तू मत धैर्य हरा कर दउचु मु कौन करी मामू मु निजे आज बड़ा विपद पड़ जाइए मद निशा जुआ खेल खेलु मु अनेक टंका हारी जाइए से शलार जुआटार मालिकटा मत धमक दउची गुंडा लगे मारिदेव तुम्हें कौन चाह मामू मु मरी जाए तू सेमती कहना अरे मु तो केते थोड़ा मना कलिनी से मद गुड़ा पीना जुआ बाटी जाना हेले तू मो कथा रखिलु एनु एते गुड़ा टंका तू आनिबो कोठू तते दब के तमे दब मामू तमे तम पाखर जो टंकाटा से टंकाटा मते दे दियो मु से सलार जुआटार मु मालिकर मुटा बंद कर दे मो संगे झमेला करबनी झमेला। अरे मोहन आज तो भौणीर बाहाघर साहुकार गोड़ हाथ धरी टंका आनी रे तू सब कह ये टंका कथा कहना अरे ये टंका भितर लुचि रही तो भौणीर स्वप्न तार सुखर संसार ओहो बुझुल कहीं बाबू ये टंका तुम भाणे सुख शांतिर संसार कर टंका तुम भणजार जीवन बंचीज तुम कौन चाह बाबू तुम कौन चाह ये टंका मानिर सुख शांति संसार ना तुम भणजार जीवन तुम कौन चाह बाबू मानिर सुख शांति संसार ना तुम भणजार जीवन प्रथम मानिर बाहाघर तापर जाई जो कथा तुम बुझुन कहीं बाबू मानिर बाहाघर आज ना काली कि मु मरीगले तुम मत कौन फेरी पाइब गोटे काम कर से टंका मत दे दियो नहीं ए टंका मत दे पारिबिनी अरे दियो नहीं नहीं तो देबिनी अरे दियो बोल तोते मारू मारू मारी देले भी तोते ए टंका रु टंका ढेले मु देबिनी दबनी नहीं आई कोन दबनी कोन बे नहीं देबिनी देबा तमें से टंका भाई को दे दियो मु बाहाबक चाहिनी मामू मोर बाहाबा दरकार नहीं मोर हे माँ तू कथा कही पारुछ रे माँ मामू मो मथर शीघ्र अपेक्षा मो भाईर जीवन अनेक बड़ ताको मु मरण मुह को ठेली दे पारिबिनी मामू ताको मरण मुह को ठेली दे मु संका शीघ्र मिली संसार करबा को चाहेनी मामू मामू तुम से टंका मो भाई को दे दियो मामू दे दियो हे माँ तू कथा कही पारुछ मामू हां गोटे अंधुनी छियो संका शीघ्र मिली घर संसार करबी नहीं बाबू मोर बाबा को मु चाहेनी मो भाई को चाहे मामू मो भाई को चाहे तुम से टंका मो भाई को दे दियो मामू दे दियो गुड वेरी गुड सिस्टर माय डियर अंकल मो भौणी कौन कहला तो बुझिल आकु ही कहती माँ पेटर भौणी तेणु गोटे काम कर से टंका मत दे दियो से सलार जुआटार मालिक को दे दे ता मुहटा को पूरा बंद करदेवी आ मन इच्छा मो हाथी की जाई 2-4 पैक नहीं जीवी दियो से टंका मत दे दियो हे माँ नानी
तो भाग्य भविष्य कथा टिके चिंता करि पारुछु तो ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର କରିଦେଇଛି ମାମୁ। ତମେ କହିଲ ମୋ ପରି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅ ଟଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀକି ନେଇ ଘର ସଂସାର ଗଢ଼ିବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନାହିଁ ମାମୁ, ନାହିଁ ମୋର ଏ ବିଶ୍ୱାସ। ମାନିର ଡିସିସନ ଶୁଣିଲ ତ ମାମୁ, ଏଥର ସେ ଟଙ୍କାଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଏଥର କହୁଛି ସେ ଟଙ୍କାଟା ମତେ ଦେଇଦିଅ। ଦେବିନି ଦିଅ। नहीं देबिनी अबे बच्चू चला बच्चू बाबू बच्चू ना तो क्या लोग करेगा समुदी एठी आसी कणा कुंथेई होउछ सेपटे बेदी मुळे मते बसेई देई एठी आसी कुंथेई होउछ समुदी हां तमे बेदी पाखु कहीं उठी नाई 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 काई आसीबी हेइठा बसी की कीर्तन कर थांतु आउ समुदी हां हां कथा कोन की हां जौतुक बाबू जो टंका आनिथिली हां हां ए चांडाल मोहनटा ताकू नेकी चली गला हाँ, हाँ। मैं बे कोन करिबि कहिला ताउ ताउ से समूह डाक मते आउ दरकार नै सळा रे समूह डाकी डाकी तो मते जहा कलणी अयो तमे पिरा कथा देइथिलो बेदी मुळे सबु टंका सहित जौतुक देबो हेले से सबु काई काई अब समूह दिन समूह से टंका मोहन नेकी चली गला पाखरे कानी कोउटे नाही मैं बे कोउठ आनिबि कहिला मु बाहाघर कथा रहउची बाहाघर पर सब टंका को देई देबे हाँ। सब देई देबी हां अयो ताला पकाई मते छोट छुआ भाबिचो चॉकलेट देई बुलाई दबो हैं अयो तम धोकाबाज बेईमान तो टंका नाही ताले कथा कहतलो काई बाहार करिया पे काई कथा देतो अयो ओ पुरोहित मु कहती बाहार बंद करो अरे रघुआ ओए ताला पकाई उठिया बे अबे उठिया से बाहाघर बंद कर समुदी से बाहाघर बंद करनी नाही ता नहले गोटे मंगुटा कन्यार भविष्यत नष्ट हो समुदी गोटे अंधुणी झीर भविष्यत नष्ट हो केवल तमरी मुह को चाई एई अंधुणी भाणी सहित मो रघुआर बाहागर ठीक करथुली तम बड़ी गोटे बेईमान डकाबा सहित आउ बंधु बांधे दरकार नाही इच्छा जेमिति होउची तम मामू भाणी दुईटा ताला पकाई देबा खबरदार कहदुची खबरदार आउ थरे कथा रे सेमिति कले ताले ताले तुमरो कोनटा करिवु नाही नाही कोनटा करिवु तुमरो तम भଳି ଯୌତୁକ ଲୋଭୀ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ମତେ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା। କଣ କହିଲୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୌତୁକ ରାକ୍ଷସ ଏ ତାଲା ପକାଇ ଦେବି ଛଳା କିଛି ନ କହିଲା ଗୁଳୁ ଛଳା ବଡ଼ ବଡ଼ି କଥା କହୁଛୁ ଛଳା ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିରୀହ ସରଳ ଝିଅ ବୋଲି ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସତ ଉପରେ ଚଣ୍ଡୀଟେ ଆଉ ଅୟୋ ଏ ରଘୁଆ समुदी ରାଘବ समुदी ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଆରେ ରଘୁଆ ओलो ଆରେ ଆବେ अब बड़ा भाभी सड़ा कहला बागी खाली तो कन्न कन्न ये आबे सड़ा आले आले जेटा गुल्लू गुल्लू जुड़ता भाभी सड़ा खाली कन्न कन्न होची मन त रहउनी बाहब भयो समुदी मते तमे सब कोन भाबिच हे आमे कोन ए अंतुली भले कि थै थै हबु हे
ମୁଁ ଚାହିଁଥିଲି ଆମେରିକା ଲଣ୍ଡନରୁ ଝିଅ ଆଣି ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେବି କଳା ସବୁଦିନ ରଘୁକୁ ଯାଇକି ଜାଣି ସବୁଦି ଗୋଟେ ମଙ୍ଗୁଳିଆ ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସବୁଦି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଳି ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ଯିବି କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇ ଉଗ୍ରଚଣ୍ଡୀ ଭଳିଆ ନେଇକି ମାମୁଁ ଭଣଜା ଦିଟା ଖାଲି ଥାଇ ଥାଇ ହବୁ ଶଳାଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେବି ଚାଲ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୋ ଆଗରେ ସେମାନେ ତମକୁ ଅପମାନ ଦେଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି ମୁଁ କେମିତି ସହିଯାଆନ୍ତି ମୁଁ କହିଲେ ବାବୁ ଇଏ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଉର୍ବଶୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ନେଇ ସଂସାର କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାର ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସଂସାର ତା ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ବାବୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବି ନାଇଁ ଆଜି ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଜୀବନଟା ଶେଷ କରିଦେବି এইটা কোন তোর বিচার ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଳି ଝିଅ ଜୀବନରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲୁ এইটা কোন তোর বিচাର ଯଦି ମୋ ଝିଅ କିଛି କରିବ ସେ ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣିବି ମାନେ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଅଛିଣ୍ଡା ଅଙ୍କ ଏ ଦୁନିଆର କଳାପଟାରେ ଅଛିଣ୍ଡା ଅଙ୍କର ହରଣ ଗୁଡ଼ନ ଫେରାଣା କରି କରି ଶେଷରେ ଆଜି ମୁଁ ହାରିଗଲି ଯାହାକୁ ନେଇ ବାଲିଘର ଗଢ଼ିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ସେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବାଲିଘରକୁ ଭାଙ୍ଗି ମୋତେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା ହେଲେ ମୁଁ କଣ କରୁଛ ରହିଯାଅ ରହିଯାଅ ଶୁଣ ଶୁଣ କାହିଁକି କଣ ହେଇଛି ତୁମର କାହିଁକି ତମେ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଆଜି ହାରି ଯାଇଛି ବାବୁ ସମୟ ପାଖରେ ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି ହରେଇ ବସିଛି ମୋ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ এই ଦୁନିଆରେ ହାରିବା ଜିତିବା ଆଉ ହରେଇବା ହେଉଛି ନୀତିଦିନର ଘଟଣା এই ହାର ଜିତ ଉପରେ ଅଭିମାନ କରି ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ଗୋଟିଏ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ବାଢୁଅ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ସାଜି ସାରିବା ପରେ ଯଦି ସେ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିବ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ମାନେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ ତାମାନେ ତମେ ଜଣେ ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ଖାଲି ସେତିକି ରୁହେ ବାବୁ ଏ ସୁନ୍ଦର
ପାରୁନଥିବା ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ସତରେ ତମେ କଣ ଜଣେ ଅନ୍ଧୁଣୀ? ହଁ ବାବୁ। ମାନେ ମାମୁଁ ତୋତେ ମତେ କେତେ ଖୋଜିଲିଣି କହିଲୁ? ବାସି ଅଟି ମାମୁଁ। ମାନେ ତୁ ଟ୍ରେଲାନି ଗାଧୋତେ କରି ଆସିଥିଲୁ? ତମେ କୁହ ମାମୁଁ, ତମେ କହିଲ କାହିଁକି ମତେ ମାମୁଁ ବୋଲି? ମୁଁ ଯଦି ତୋର ମାମୁଁ ହେଇଥାନ୍ତି ତୁ ମତେ ପର କରି କଣ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ବସିଥାନ୍ତୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମାମୁଁ, ସେମିତି କୁହନି। ତମେ କହିଲ କୁହ ନା ମାମୁଁ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ବେଦିରେ ଯେତେବେଳେ ପର ଉଠିଗଲା ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ମାମୁଁ, କାହିଁକି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି? ତମକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ହବ। ଅନ୍ଧୁଣୀ କନ୍ୟା ବି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ପାରେ। ମଙ୍ଗୁଳା କନ୍ୟା ବି ବେଦିରେ ବସି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ସ୍ୱାମୀ ସହ ସଂସାର କରିପାରେ। ବାବୁ କଣ କହିଲେ ବାବୁ? ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅକୁ ପୁଣି ବେଦିରେ ବସି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ଘର ସଂସାର କରିବ? କିଏ କୁହନ୍ତୁ ବାବୁ, କିଏ ସିଏ ଯେ କି ସବୁ ଜାଣି ଶୁଣି ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହବ? କିଏ ସେ ଦେବତା ଜଣକ ଯେ କି ଦେବଦୂତ ସାଜି ମୋ ଜୀବନକୁ ଆସିବେ? କିଏ ସିଏ? ସେ ଦେବଦୂତ ଜଣକ ହେଉଛି ମୁଁ। ତମକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାବୁ ବାବୁ ତମେ? ହଁ ମୁଁ। ବାବୁ ତମେ ସେ ଭୁଲ କରନା ବାବୁ। ତମେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ବାହା ହୁଅ ନା ବାବୁ, ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ପର ଝିଅ ପାଇଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ପର କିଏ ଆପଣର ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ତଥାପି ତାଙ୍କରି ଓଠରେ ଟିକେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ବାହା ହୋଇ ଜୀବନ ସାଥୀ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ବାବୁ ତମ ବଂଶ ବଣିଆ ତଳେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ନଉଛି ଅଛି ବାବୁ। ତମ ଘର ଲୋକ ମୋ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଝିଅକୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ବାବୁ? ତାକୁ କଣ କୋଳେଇ ନେବେ? ତମେ କୁହ ବାବୁ, ତାକୁ କଣ କୋଳେଇ ନେବେ? ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ସେମିତିକା ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ଆମ ବିବାହରକୁ ସେ କେବେ ବି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେନି। ବାବୁ ମୁଁ ତମକୁ କଥା ଦେଉଛି, ତମ ମାନି ପୁଣି ଥରେ ଆଖି ଫେରି ପାଇବ। ଏ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରିବ। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦନ ଆଇ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମେରିକାରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ମୁଁ ତା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି। ଅପରେସନ ପାଇଁ ଯାହା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ମୁଁ କରିବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ମୋର ଏ ଆଖି ଦିଟା ମାନି ଆଖିରେ ଲଗେଇ ଦେବି। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ। ବାବୁ ମୋ ମାନି ହାତ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ ଦଉଛି ବାବୁ। ଏଥର ମୁଁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ। ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ, ମୋ ମାନି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆସୁଛି ରେ ମା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ବାବୁ ନୁହଁ, ମନୋଜ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମନୋଜ ଦାସ। মদা তুমি
ए दुनियार रंगमंच आउ सबुठु विचित्र ए दुनियार नाटकर दृश्य केतेबेले काहाकू को अभिनय करने को पड़े भाविले भारी आश्चर्य लगे लाइफ इज नॉट कॉमेडी बट फुल ऑफ ट्रेजेडी सत्य तमे मद पिउछ नो नेवर अरे सत्य तमे मोर से सत्य ना जे मो कोଳରେ बसी जन्म बाबू देखुथिला तमे मोर से सत्य ना तम आखि को निद न आसिले कहानी शुणे मते सोई दबा पाई बाध्य करुथिला तमे मोर से सत्य ना से दिन बहुत जोर रे कहूथिला ए भाउज तमे देखिबो भाउज तम सत्य दिने बहुत बड़ मनीष हम हेले हेले ए सब कौन हे जाउची रे सत्य ए सब कौन हे जाउची ए सत्य से दिनर से कथा से दिनर से प्रतिश्रुति अरे सत्य तम भाई परर मूल लगी खादान से पत्थर पिटी दानर प्रतिदान तमे एमती भाव देदेल ना रे ए सत्य तुमको तुमको मोर आण छाड़ी दियो एबे भी समय अच्छी रे तमे भल मनीष हो जाओ कौन कहल भाउज मु भल मनीष हेबी हाँ सत्य बोही गला नई आउ कोन फेरी आसीबो सत्य मोला गछुटा आउ कोन केबे जी पारिबो भाउज ए सत्य दास आउ कोन केबे भल मनीष हेई पारिबो नाई रे सत्य मु बुझी पारुनी तमे काहे की एमती होउछ अरे तमे तो आगुरी एमती नथिलो बाहाघर परे तमे एमती होउछ काको किछि कोनो मन इच्छा जुआडे पळौछ राती अधे मद पीके फेरुछ ए सत्य तमर कोन हेछि मते सत्य कहिलो को सत्य अरे कोन हेछि तमर प्लीज भाउज मते किछि पचारन सत्य मु किछि कहि परिबिनी भाउज सत्य मु किछि कहि परिबिनी सत्य नाइस भेरी नाइस अरे राति अधरे दियर भाउज को संपर्क माने निरलाळे रासलीला अरे याको कहती वास्तव में प्रेम आउ भल पाइबा अरे रे सेमती छाती ऊपर लागी जाओ ना तानले उषुमटा खसी जीव कौन चोरा प्रेम धरा पड़ी गला बोली डरी गले बधुए मु पचारछि केते दिन धरि चोरा प्रेम चलीछि ए प्रीति कथा कहिबार सीमा तू टपी जाउछु सीमा मु टपी जाउनी बरम सीमा टपी जाउछु तू मो संसार निया लगे मो स्वामी को छड़े नबा बसु एटा कोन तो सतीत्वर परिचय तू एबेति कोन कहउछु एबेति कोन कहउछु तू मु जहा कहउछि ठीक कहउछि एबे मो स्वामी सद कोन करथुले तमे घरटा भितर एमती पार्टी करछ काहेकि तम स्त्री मो संसार रे निया लगे देबा चेष्टा करछि आ मु किछि न के चुप ही बसि रहिबी कौन है बहुमा कथाटा मत टिके खोली करी कहू न कौन खोली करी कहबी तम स्त्री मो स्वामी को सहित राति अधरे प्रेम करुछि शांति अरे ऐसो मु कौन सुनुछि नहीं तमे मते विश्वास करो ये प्रीति जा कहउछ सब मिछ हाँ मिछ दुहाई दे मते सिना फांकी देबो हेले मो आखी को केबे भी फांकी देई परिबुनी मु तो ठीक जानिछि तू गुडे कलंकिनी तू गुडे अलक्षणी तू गुडे चरित्रहीन बेश्या बहुमा प्लीज पति कौन प्लीज पति बंद करो ए बाज्य कथा बंद करो मु न पागल होई जिबी प्रीति पागल होई जिबी कौन ए सब सुनी पारु ना तमरा धैर्य रहउनी नहीं नहीं प्रीति नहीं तू सेमिति को ए प्रीति ए पिला मानो को एडे गेटरु एडे कोळे काखे मो मनीष करिছে मो पुओ को मु पुणी प्रेम करिबी ये कथा तू केमिति भाबी पारुछु केमिति लो
एई तमे तमे मते विश्वास करो ए प्रीति जहा कहूची सब भूल कहूची सब मिछ कहूची देख तमे से प्रीति कथा सुनी तमे किछि भूल निष्पत्ति नबा पई चेष्टा करनी तमे हो दास वंशर बड़ बहु लक्ष्मी ठाकुराणी तमे मो स्त्री तमे मते दोही दे मो मुहरे कलंक बोली गोटे पुआ समान झीर सहित प्रेम कर पारा नहीं मते विश्वास करो तमे स्पीड बोल करते এইটা কোন তোর সতীত্বর পরিচয় এইটা কোন তোর মা পুনিয়া এইটা কোন তোম ভଳି নারীর ইজ্জত ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି ମୁଁ ଆଜି ତମ ତଣ୍ଟି ଯିବି ମାରିବି मारी दियो मते मारी दियो अरे मैं भी बचना को चाहूनी मारी दियो मते मारी दियो गोटिए माँ ता पुओ को प्रेम करुची अरे एक कथा सब सुनिला परे वसुधाटा फाटी जीव आकाशटा छिड़ी पड़िबो महाप्रलय आसीबो महाप्रलय एते बड़ पाप कथा सुनी सारिबा परे मु भी आउ बंचिबाकू चाहुनी आस मारी दियो मते अरे ए सत्य तू मते राणा पकई देलु रे सत्य तू मते राणा पकई देलु अरे मु सिना अभाव अनाटन भितर थिली हेलो तुम मानकर केबे अमंगल चिंता करेनी रे तुम माई सब बेले मो देहर मो रक्त निगाड़ी देछि हेले आज तो तू मध्य मो मुंड छुई शपथ करिया पड़ियो भाई मु तते जहा कहबी तू मो कथा मानिबो नहीं तबे एते बड़ निष्पत्ति नियोनी तबे हम भितर अलगा करबा पई चेष्टा करनी ता माने तमे कोन कहूछ तमे ए घरे लक्ष्मणर तीनी गार काटी दबो मु निश्चय काम करिबी नहीं निश्चित रे काम करिबी तमे समिति कोनी मो कथा सुनो मो कथा सुनो मो कथा टिके सुनो जदि गार दे केवल एपटू आसक चेष्टा करू तू मो मला मुह देखबू रे मो मला मुह सत्य तू परा मो पुओ ले आज माँ पुओर संपर्कटा गोटे पाप संपर्क हो ये दुनिया आखिरे गोटे अंध पुटुली बंधा हो स्नेह ममता भल पाइबा ये सब केवल गोटे पाप संपर्क हो माँ पुओर संपर्क आज पाप संपर्क रे ए सत्य से अदिनिया मेघटा आउ आम परिवार को एकाठी रहा देलानी रे से अदिनिया मेघटा आज दाग नहीं गला रे नहीं गला दाग दिन मेघ
मानी नुआ दुनिया को सुंदर भाव देखि पारुची। अनेक दिन अंधुणी रहिबा परे ये सुंदर दुनिया को से मन भरी देखुची। जहाँ पाई जी मते नुआ जीवन देइछंती, जहाँ पाई मु सुंदर दुनिया देखुची, से को नहीं मु आज संसार करिबी। ताको प्रतिदानर महादान दबाकू जाई मु ताको अनेक किछि उपहार देबी। किंतु मो प्रेम मो भल पाइबा आ मोर से परदेसी बाबू माने माने सतरे मानी तमे ना आज बहुत सुंदर देखा जाउच। ठीक जेमिति पूर्णिमा आकाश रे रूपा जन्नटी मो घर अगण रे लाल टुकटुक साधव बहु। नहीं चांद तो केवल आकाश रे थाए। से आकाश मो चांद को बादल रो ओढ़णी रे ढांकी देची। अरे खोलो ना से लाजर ओढ़णी टा टिके खोलो ना बाबा ना खोलो ना से लाजर ओढ़णी टा टिके खोलो। यस इन्स्पेक्टर मनोज दास स्पीकिंग। व्हाट गंडगोल मु ए संगे संगे जाई ओवरब्रिज निकट रे पहुंचुची सर। यस सर नमस्कार सर। के फोन करथिले कहा फोन आस्तिला? एसपी को फोन थिला। ओवरब्रिज निकट रे गोटे बड़ धरणर गंडगोल होईची, से अर्जेंट जीवा को पड़िबो। आज राति रे नगला केन चलंतानी। तमे जमा व्यस्त होनी, मु खूब शीघ्र फेरी आसीबी। सत कहछ? सत कहूची मु जीबी आ आसीबी। परीक्षा करिब मो आखिरे लुह दबाकू तुमको कोन भल लागुची? तमे कोन मो सुख चाहन? काहे कि ठाकुरे काहे कि मो अनेक दिन अंधुड़ी रहिबा परे जतले मो आखि फेरी पाइली ए खुशी समय रे आज भली रात्रे मो स्वामी के मोठर दूरे दउछु। काहे कि ठाकुरे कोन पाई के भूल करछि मो? कुह ठाकुरे कुह काहे कि कोन पाई? समय सुअरे सुकिला पत्रटे परी मु आज भासी भासी चल ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी रो फर्स्ट क्लास फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट मोहन मा आज गोटे शिक्षित बेकार सेपटे मो भौणी मानी बाहाई ता सासू घर को चली जाउथिबो हेले मु एमिति गोटे हतभगा भाई जे मो भौणी की टिके देखा करिया पाई जाई पारुनी
कहीं ना मो पाखे टंका नहीं भौणी की शाढ़ी चूड़ी शंका सिंदूर दवा मो पाखे टंका नहीं कोठू आनिबी टंका ये दब मते टंका कोठू आनिबी टंकाटा मु तुमको देवी बंधु प्रेम प्रेम पुजारी पाचोसी मो सहित हाथ मिस ए प्रेम पाचोसी तुमको माले माल करदब कितु केमती वेरी सिंपल तमे मोर गोटे छोटिया काम करदेले मु तुम आगे टंकार पहाड़ छिड़ा करदे कितु कामना कौन सा मर्डर यस तुमको गोटे लोक को मर्डर करने को हम आ बाबद को तुमको मिल 1,00,000 टंका कर पारबिनी नाइ सा नाइ से मर्डर मु कर पार रिलैक्स रिलैक्स बंधु रिलैक्स ए दुनिया रे बड़ लोक हबा को हेले दरकार टंका आ टंका कमे को हेले तुमको मनीष मारिया को पड़िबो मनीष ठीक अछि तमे जदि न पचारिब मो अन्य लोक देखि नेबी किंतु थरुटे चिंता कर तमे एमती बेकार हे राज रास्ता रे बोलु नाइ सा नाइ तमे केबे भी साड़ी चूड़ी नहीं तम भौणी घर को जाई परिबनी तमे कौन चाह बड़ लोक हबो ना बेकार हेई बुलिबो तमे कौन चाह बड़ लोक हबो ना बेकार हेई बुलिबो तमे कौन चाह बड़ लोक हबो ना बेकार हेई बुलिबो मु पारिबी सर मु पारिबी मो भौणी खुशी पाई दरकार पड़िले गोटा कहीं 100टा मर्डर करिया पाई भी मु बचाइबिनी भूल जाका से लोकटा किए सर मु ताकू चिनिबी केमिति ओके 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 एलियो एडवांस 50,000 बाकी 50,000 काम परे आउ से लोकटार ना हला इन्स्पेक्टर मनोज दास एलियो तार फोटो समय आज राति 12टा स्थान ओवर ब्रिज आगुची समय राति 12टा स्थान ओभर ब्रिज इन्स्पेक्टर मनोज दास फोन कहते ओभर ब्रिज निकटर गोटे गंडगोल घटी किंतु एठी तो कहीं नहांती तामाने मते किए फोन रे रंग इन्फॉर्मेशन से दिला ना कोन ओ नो आज रातिटा पूरा बेकार हो गला रातिटा जमा बेकार जीवानी इन्स्पेक्टर ए राति रे ना किछि घटिबार अछि स्टॉप इट आई से हु आर यू पुणी एत राति रे ठीक कहेंगी सुपारी किलो
पैसा नहीं मनीष मारे मनीष आपण को मारिबा पाई मु 50,000 टंका एडवांस आनी आपण को एठी शेष कर देबी यू ब्लडी बास्टर्ड तू मते धमक दउछु मु आज तो एठा एनकाउंटर करिबी छाड़ी दियो आज मोर बासर राति सेठी मो फेरिबा बाटू मो स्त्री चाहि बसिथिबो छाड़ी दियो भाई मते छाड़ी दियो अरे मो फेरिबा बाटू की मो भौणी चाहि बसिथिबो केउ दिन मो भाई मो पई शंका सिंदूर सुड़ी नै आसीबो नहीं भाई आज स्त्री रो सिंदूर आगे रे बिका पड़ी दिबो आज स्त्री रो सिंदूर सब कामटा शेष हो गला मालिक पाखे पहुँचे देले आउ 50,000 टंका मिल जीवो ताकू मते मालिक पाखे पहुँचेबा कहबो ए दुनिया रे समस्ते गोटे गोटे स्वार्थ आ सबुठू अधिक स्वार्थपर ए नारी समाज भल पाइबा मिची मिचिका अभिनय करी पुरुष मान को ठकी चलती निजर यौवन महरे पुरुष मान को कंढेई परी नचाती ए जेमिति मो मानी मो सहित मिची मिचिका अंधुणी अभिनय करी पुणी मो भाई को बाहा हेइची धन्य रे नारी जाति धन्य नाइस नाइस मदर इंडिया भेरी नाइस ये तमे एठी एते राति रे सोईच कौन पे कौन तुमको भी तम प्रेमिका ठकी देइची ना तुमको छाड़ी आउ कहा को बाहाइची अरे उठ बंधु उठ एई देखो मु केमती मद को सहारा करी बंचीची उठ बंधु उठ ये भाई
भाउज भाई को किए କଣ ହେଲା ତମର? ଆରେ ଉଠ, କଥା କୁହ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, କଥା କୁହ। ତମେ ପରା ମତେ କଥା ଦେଇ ଯାଇଥିଲ ଫେରି ଆସିବ ବୋଲି, ତମେ ଶୋଇ ପଡିଛ କଣ ଯେ? ଉଠ, କଥା କୁହ। कौन है बहुमा घरटा भितर एमती कांदुच कहीं मनोज कौन तुमको किसी कही आज आसु ता कान धरी पचारि से तुम शासनर शिकड़ू फिटी जाई अनेक दिन को चली जाइछिंदी भाई। चौठू से केबे भी फेरिबेनी, केबे भी नुह। मनोज 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 मु तो भाई डाकुची रे सेदिन तोते घर विनय करदेले बोली मो ଉପରେ ଅଭିମାନ କରିଛୁ। अरे मनोज बहुमा मो मनोज को किए मारी देछि बहुमा? यही सत्य मार जाइछि मो स्वामी को। हो यही मोहतर संका भांगी देबो, ये मो मकर सिद्र पछि देबो। यही ये मो स्वामी को मारिला बळे पुनी आखिर देखिछि। बहुमा मिछ कहना तो हाथ में रक्त लगा भुजाली कही दउछि तू ही मनोज को मर्डर कर, तू मो मनोज को मर्डर कर। अरे मते टिके खराब लागलेनी? तू गोटे खुनी, तू गोटे अपराधी। आज मु तते पुलिस रे देबी। नहीं भाई नहीं मु तते आज पुलिस रे देबी। प्लीज भाई बड़ा हेलो हेलो पुलिस स्टेशन प्लीज भाई भाई प्लीज भाई मु सुजनपुर गाँव विवेक दास कहूँ। मो घरे गोटे मर्डर हो जाए आसामी एटी उपस्थित अच्छे। तमे एठी आइज मु तुमको तेने केते खोजलिनी। अरे मो कथा सुबुची ना नहीं? हे अनिल तमे परा कहतुल आमे समस्त सांग होई खाइबा बोली। हाँ कहूँ तमे जो भाकुर माछ आन नदिल मो निज हाथ रे मु ताको रोसई करिछि। आउ अनिल आम मनोज भाकुर माछ खाइबा को बहुत भल पांती ना। मु भाकुर माछ रांधीछि आउ डेरी करनी आमे समस्त मिसी खाइबा ना। तमे गलो मनोज को डाकिबो जाओ आमे समस्त मिसी खाइबा जाओ। आउ मनोज तुम सांगे भाकुर माछ खाइबनी माने से आज बहुत दूर को चली जाइए। से जो चली जाइए से आउ केबे फेरिबनी। एई देख मनोज ए मनोज मनोज ए मनोज हेलो पुलिस स्टेशन आपण आसी पहुँची जातु। आसामी आम घरे उपस्थित अच्छे।
ଆପଣ ଘର ଗୋଟେ ମର୍ଡର ହୋଇଛି। ଆପଣ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଫୋନ କରିଥିଲେ। ହଁ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋ ଘରେ ମୋ ଭାଇକୁ କିଏ ମର୍ଡର କରିଦେଇଛି। ଦାସ ଏ ମର୍ଡର କିଏ କରିଛି? ମୋ ସାନ ଭାଇ ସତ୍ୟ ମର୍ଡର କରିଛି ସାର୍। ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଆପଣ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଆପଣ ସାନ ଭାଇ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ବୋଲି? ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ଆପଣ? ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଏ ମର୍ଡର ମୁଁ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଛନ୍ତି ମର୍ଡର କରିଛି? I see. ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଥିଲି ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର ଶୁଭିଲା। ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ସତ୍ୟ ଅତି ନୃଶଂସ ଭାବରେ ମଦ ପିଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ। I see. Now you are under arrest. ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ନା ସିଏ ହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଝୁଲେଇବାକୁ ଚାହେଁ। ଫାଶୀ ଖୁଣ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି ଶୀଘ୍ର ଥାନାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ କୋର୍ଟର କାଠଗଡ଼ା ଆସି କହିବେ। କନେଷ୍ଟବଳ ଆରେଷ୍ଟ ହିମ୍। ଆଉ ବଡିକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସତ୍ୟ ତମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭାଉଜକୁ କ'ଣ କିଛି କହିବନି? ଏ ସତ୍ୟ ଥରୁଟିଏ କହିଦିଅରେ ସତ୍ୟ। ତମ ଭାଉଜକୁ ଥରୁଟିଏ କହିଦିଅ। ଭାଉଜ ମୁଁ ଆଜି କୂଅ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି। ସତ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ମୋ ଡାକ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଉପରକୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଟେକା ଫୋପାଡୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣେ ସତ୍ୟ এই অদিনিয়া মেঘটা পুরা দাউ সাধুছি। আরে কাহাকু কেতেবেলে যাই কোউঠি কচাড়ি দଉଛି সে কথা কেହି ବି କହିପାରିବେନି। ସତ୍ୟରେ ଆରେ ଦେଇଗଲା ତାକୁ ଅଦିନ ମେଘ। ଶାଶୁଘର ବା ବଢ଼ିଆ ଘର ହେଇଛି। ମୋ ମାନି ଏଠି ଭଲରେ ଥିବ। ଶୁଣିଲି ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ମୋ ମାନିର ଆଖି ଦୁଇଟି ଭଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସତରେ ତା ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ସୁଖ ଥିଲା। ମାନି
ମାନି ଏ ମା ମାନି ଆରେ ଘରେ କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ବାବୁ ମାନି ଆରେ ଘର ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି? ମାନି ଜୁଆଇଁ ବାବୁ ମାନି ଆରେ ମାନେ ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆରେ ଘର ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ମାନି ମାନି କିଏ ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚକରା ପ୍ରଧାନ ମାନିର ମାମୁଁ। ଆଉ ଅଧିକ ପରିଚୟ ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ମାନି ପାଇଁ ଏଇ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଆମ ବୋହୁମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ହେବନି, ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଫେରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ବାବୁ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଘରେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧିବେ ବୋଲି ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଯୌତୁକ ଦେଇପାରିନି ବୋଲି ଆପଣ ମନ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲି ପରା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ବାବୁ ମୁଁ କଥା ବୋହୁମା ଦଉଛି, ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠୁ ଉଠି ଚାଲିଯାଅ। ବାବୁ ମୁଁ କଥା ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଦେଇଦେବି। ଆମର ସେ ଜିନିଷର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତମେ ମୋ ବୋହୁମା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ବାବୁ ଆପଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କେତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋ ମାନି ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିଛି, ଆପଣ ନ ନେଲେ ମୋ ମନ କଷ୍ଟ ହେବନି? ହେ ଭଗବାନ, ଗୋଟେ ସ୍ନେହ କାଙ୍ଗାଳା ବାପାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହି ବୁଝେଇବି, କ'ଣ କହିକି ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବି? ବାବୁ ମୋତେ ତମେ କହିଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ତମେ କହିଦିଅ। ବାବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଛି ବାବୁ, ମାନିକି ଟିକେ ଡାକିଦିଅ ବାବୁ, କେତେ ଦିନ ହେଲା ମୋ ମାନିକି ମୁଁ ଦେଖିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଚାଲିଯିବି ବାବୁ। ତମେ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ବାବୁ ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା, ଯୌତୁକ ଦେଇପାରିନି ବୋଲି ଏମାନେ ବୋଧେ ମୋ ମାନିକି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଏମାନେ ବୋଧେ ମୋ ମାନିକି ମାରୁଛନ୍ତି। এই শাড়িটা পাই মতো বাহারে আজ কুলিগিরি করিয়াକୁ পড়ুছি। এই শাড়িটা ମୋ ମାନିର, এই শাড়িটা সে পিন্ধি ମୋ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ସେ ଶାଢ଼ୀ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ମାମୁଁ, ମାନି ସେ ସବୁକୁ ତମେ ଫେରେଇ ନେଇଯାଅ। ମାନି কালিয়া ঠাকুর এইটা কোন তোর বিচার যে নিধি সন্তোষ কথা পূজা করে তোর ছড়া তুলসী তুণ্ডের এনে দেওয়া যায় জপটাকু দানা যায়নি তাকু এই পুরস্কার দেলু কালিয়া তু গোটা টকা তুই কেবল ঠকিবা জানিছু দেখতো বড় দেউলকু দেখতো পতিত ভবনকু দেখতো ମାମୁଁ ମାମୁଁ କଣ ହେଲା ମାମୁଁ? ମାମୁଁ ମାମୁଁ
ମୋହନ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ତା ହୋଇନଥିଲେ ଯେଉଁ ମାମୁଁ ତାକୁ ଏଡ଼ିକିଟାରୁ ଏଡ଼ିଟେ କରିଥିଲା ତାପରୁ କେବେ ହାତ ଉଠାଇ ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଯୋଉ ଭଉଣୀ ତା ଭାଇ ପାଇଁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପର କରିଦେଲା ଶେଷରେ ମୁଁ ତା ଭାଇ ହୋଇ ଦେଲି କ'ଣ? ତା ଭାଇ ହୋଇ ଦେଲି କ'ଣ? ନାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏଇ ବିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପିଇ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ୟେସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମତେ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ହବ। भाई तू ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ତୁ ସେଦିନ ଟଙ୍କା ନେଇ ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍କି ଆସିଥିଲି। ହଠାତ୍ ଜଣକ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଲା। ସେ ବାବୁ ମୋତେ ମରଣ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ। ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମୋତେ ବାହା ହେଲେ। ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ସେ ମୋ ଆଖି ଅପରେସନ କରି ମୋତେ ଦୁନିଆ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଆଉ ତୋର ସେଇ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ସେଦିନ ଥାଏ ବାସର ରାତି। ହଠାତ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ ସଡନ୍ଲି ବାସର ଘରେ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ଆଉ ସିଏ ଫେରିଲେନି। ଫେରିଲେ ତାଙ୍କ ଡେଡ୍ ବଡି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମନୋଜ ଦାସ। ଭାଇ ତୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣି ତୁ ଚମକି ପଡ଼ିଲୁ କାହିଁକି? ତୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ? ତତେ କେମିତି କହିବି ଲୋ ମାନେ ତୋ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ମୁଁ ମାରି ଦେଇଛି। ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଆଉ ତୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇଛି। ନାଇଁ ତୁମେ ତ ଅଭିଶାପ ଦେଲ ଭଉଣୀ। ତୋର ଏଇ ଆଖି ଲୁହରେ ତୋର ଏଇ ଭାଇଟା ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉ ପାଉଁଶ। ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଏ କଥା କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି ମୁଁ। ନାଇଁ ଜାଣିଛୁ ଯୋଉ ଭାଇ ହାତରେ ମୁଁ ପିଲାଟି ଦିନରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଆସିଥିଲି ସେ ଭାଇ ମୋ ରକ୍ଷା କବଚ ସାଜିବ ବୋଲି ସେଇ ଭାଇ ଆଜି ମତେ ରାକ୍ଷୀ ପାଉନା ଏମିତି ଭାବରେ ଦେଇଦେଲା।
ସୁଜାଇ ଦେଲୁ ମୋ ରାକ୍ଷୀ ପାଉନା। ମୁଁ ଯୋଉ କଥା ମୋ ଭଉଣୀ ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କରିଛି ମୁଁ ସେ ହାତ ଦିଟାକୁ ଲାଗିବିନି। ମତେ ଫଲୋ କରୁଛି ଆଉ ମତେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମାନେ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମେ ସେ ପ୍ରେମ ପାର୍ଯ୍ୟୋତି ମର୍ଡର କରିବି ତାପରେ କଥା ପ୍ରେମ ପାର୍ଯ୍ୟୋତି ଆମେ କୋଉଠି ଅଛୁ ବା ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଆ। ସରିଗଲା ସବୁ ସରିଗଲା। ସବୁ କିଛି ମୁଁ ହରେଇ ବସିଲି ସବୁ କିଛି ସବୁ କିଛି। ଗୀତ ବୋଲୁଛି ଏଇ ଗୀତ ତ ମୋ ମାନି ତମେ ମୋର ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିଲିନି। ସତ୍ୟ ମୁଁ ତମ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ବହୁତ ଅବିଚାର କରିଛି କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି କିଛି ନ ବୁଝି ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖୁନିଆ ସ୍ୱାମୀ ସଜେଇ ଦେଇଛି ତମ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ମୁଁ। ନାଇଁ ମାନେ ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସବୁ ଦୋଷ ଆମ କପାଳ ଲିଖନ। ମୋ କପାଳ ତ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ପୁରା କପାଳରେ ଆଉ କେବେ ବି ସୁଖ ଫେରିବନି। ମତେ ଏମିତି ଜୀବନ ସାରା ଜୀବନ ବିତେଇବାକୁ ପଡିବ। ମାନି ବାବୁ ସତ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ କହିଲି ନା? ନାଇଁ ମାନି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ିକି ମୁଁ ଯୋଡ଼ିଦେବି ସତ୍ୟ ପୋଛି ଯାଇଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେବି। ସତ୍ୟ ଆସ ପ୍ରୀତି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ସଂସାର ଗଢ଼ିବା।
बोझ को मुंडरे मुंडे विवेक दास केते आशा करिथिला ए सुजनपुर गाँव रे घरटीए परी घरटीए करिवो ता भाई माने बड़ हाकिम हेबे अनेक टंका रोजगार करिवे किंतु ए अदिनिया मेघटा मोर सबू स्वप्न को भांगी चुरमार करदेला सत्यटा मोर अबाटर चलीगला आउ मो भुआसुड़ी बहुटा विधवा हो गला मार देलो मो मरे जीवी मो खाइला बेल को मन जानु घर गोटा काम करछि ताउ सब के करबो एडी को बसी बोले गेंफा मारिबो एई काली ठार मते बहुत जोरे जर मु किसी काम करि पड़नी बोली ये प्रीति मते मार मारी घर बाहर कर दोछि मां तो मारू छ काई की कोन है छी मते टिके कुहा कौन मु सत कहूँ मो देह भल ना मत बहुत जोरे जर मु किसी काम करि पड़नी बोली ये प्रीति मते माड़ मारुची आ ये घर बाहरी जीवा पाई कहूची हां तमे दीटे जका घर बाहर गले मुझे शांति रे निश्वास मार ए प्रीति हां तम दियो तो घर छाड़ी पर चल जाई एडी के मो भाई को डकरे घर चलची एडी काम नै तो खाइबा भी बंद बस बहुमा प्रीति आमे जी घर छाड़ी चली गली कोठी रहिबो से कथा कण मु कहबी आ रास्ता कोडे फुटपाथ पड़ची सेठी रह जबो भूख लागिले भिक्को मागी खाई दबो तमे सेमिति कथा कहनी घर छाड़ी आमे अवस्था रे जीवु कोडे करबो कोन अनैलो तमे दी जन जति भल न जीवो तारे धक्का मारी तुमके एठु बाहर कर देबी बस बहुत हो गला ए शांति चलो आमे घर छाड़ी चली जीवा तमने सत्यर कोड आमे घर छाड़ी चली जीवा हां चली जीवा बरो रास्ता कोडर कोठी गछ मुळे रहिबा हेले आमे घरे आ रहि परिबानी जाउछु बहुमा हेले मो सत्य को देखा हेले कहिबो राम सीता अयोध्या त्याग करी भारत को छाड़ी पंचवटी को चली जाइछन्ती जाउछु प्रीति आमे घर छाड़ी चली जाउछु तुम सत्य को नहीं भल देखा खुशी रे संसार कर सुखरे ओ सुनो जीवा पूर्वरु पिंधा लुगा दुटा नहीं जाओ रोह
ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। କହିବାକୁ ତମେ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। କ'ଣ? ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତମେ ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଯେ କି ବାସର ରାତିରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ। ସେ ପୁଣି ସ୍ୱାମୀ, ଆରେ ଚାଲି ଆସିଲେ ପୁଣି ସ୍ୱାମିତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ତମେ ଗୋଟେ ଅଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ, ତମେ ଗୋଟେ ଅପରାଗ ସ୍ୱାମୀ। ପଦେ ଯଦି କହିବୁ ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ନାଁରେ କହିଥିବୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ ସେଦିନ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଆଣିବି। ଯଦି ଆସିଲେ ତ ଭଲ କଥା, ଯଦି ନ ଆସିଲେ ସେଦିନ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବୁ। ଅନୁତାପ ମୁଁ କରିବିନି, ଅନୁତାପ କରିବ ତମେ। ତମରି ପେଡ଼ିରେ ରହି ତମରି ଦୁଧ ଭାତ ଖାଇ ମୁଁ ତମକୁ ଚୋଟ ମାରିବି, ଆଉ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ପରି ତମେ ତମ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମରିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଖାଲି ହସିବି, ମନ ଖୋଲା ହସ ହସିବି। ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଶାନ୍ତି। ମୋ ଛାତି ଭିତରଟା ଖାଲି ଫାଟି ପଡୁଛି। ନାଇଁ ତମେ ସେମିତି କୁହନି, କିଛି ହବନି ତମର, ତମର କିଛି ବି ହବନି, ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ସତ କହୁଛି ଶାନ୍ତି, ମୋ ଛାତି ଭିତର କଙ୍କାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସତ ଯେମିତି ଛିଣ୍ଡି ପଡୁଛି। ମୋତେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଡାକ୍ତର ଏଇ କହିଛନ୍ତି। ମୋତେ କୁହ, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର? କୁହ ମୋତେ, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର? ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ନା ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ, କିଛି ହବନି ତମର। ମୁଁ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇବି, ତମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ମୁଁ ତମକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି, ଆଉ ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ, ତମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଏ ଶାନ୍ତି, ଏ ଶୁଖିଲା ମୁହଁରେ ତମେ ମେଡିକାଲ ଯିବ? ଏତେ ଟଙ୍କା ଆମର ଆସିବ କୋଉଠି? ଏଇ ତମେ ଯୋଉ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲ, ମୁଁ ସେଇ ମ୍ୟାନେଜର ପାଖକୁ ଯିବି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଉରା ନିୟମ ହେବି। ସିଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା ନେଇ ତମକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି, ଆଉ ତମକୁ ଭଲ କରି ଆଣିବି। ଶୁଣ, ତମେ ଚାଲ, ଏଇଠି ବସିଥିବ, ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଟଙ୍କା ଧରି ଆସିବି। ସେ ମ୍ୟାନେଜରଟା ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ, ସେ ଗୋଟେ ପଶୁ। ତମେ ତା ପାଖକୁ ଯାଉନି ସେମିତି। ଓହୋ, ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ କହିଲ? ମୁଁ କହୁଛି ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବି, ତମେ ଏଇଠି ବସ, ମୁଁ ଆସିଲେ ତମକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି। ଏଇ ଦେଖ ଶାନ୍ତି, କେମିତି ମେଘ ଉଠିଲାଣି, ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ତମେ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ଦେଖ, ତମକୁ ମୋ ରାଣ, ତମେ ଜମା ସେମିତି କୁହନି। ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆସିବି, ତମକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି, ତମେ ଭଲ ହବା ଦରକାର। ତମେ ଏଇଠି ବସିଯାଅ।
ପିଇ ବୋତଲେ ବୁଲ ତାଲା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତମ ବୁଦ୍ଧିକୁ ତାରିଫ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରିଏଲି ୟୁ ଆର୍ ଗ୍ରେଟ୍। ସାରେ ମୁଁ ଗ୍ରେଟ୍ ହେବିନି, ମୁଁ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ମହାନ୍ତି ତମ ସୁପର ପ୍ଲାନ୍ଟା ବିଚରା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟକୁ ବରବାଦ କରିଦବ ବରବାଦ। ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆରେ କଣ ଛିଡା ହେଇଛ ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ ଦିଅ। ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ମିଳନ୍ତା ଆଜିର ଏ ରାତିଟା ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ମିଳିବ ହେଲେ ବିଦେଶୀ ନୁହଁ, ଫୁଲ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ସାରେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଥରେ ଏଇ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନା। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ହଁ ସାର୍ ହେଲେ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ମିଳିବ କୋଉଠୁ? ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ସାର୍, ମତେ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ତା ନହେଲେ ମୋ ସଂସାର ଭାସିଯିବ ସାର୍, ମୋ ସଂସାର ଭାସିଯିବ। ଜାକାତ ଆଜ୍ଞା ଏ ମହେଶୀ ନାରୀ ଜଣଙ୍କ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ନୁହେଁ ମହିଳା। ଶ୍ରମିକ ନେତା ବିବେକ ଦାସ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି। ସାରେ ବୋଲ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା ଆଲୋ ମା ଠିଆଲୁ କଣ ଯେ? ଯା 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 ସାରଙ୍କ ପାତଳେ ପଡ଼ିଯା। ସାର ଔଷଧି ଆମର ଦଶମ ଅବତା, ଗରିବ ମାନଙ୍କର ବାପା ମା। ତୁ ଯା 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 ଆଗ ସାରଙ୍କ ପାତଳେ ପଡ଼ିଯା। ଯା ଯା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ସାର୍। ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନ ନେବି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ଆପଣ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ନେଇ ମେଡିକାଲକୁ ଯିବି। ଜାକାତ ଫୁଲ ଜାକାତ। ତାମାନେ ଟଙ୍କାଟା ତମର ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ ସାର୍। ମହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତମେ ଯାଅ ମୋ ଆଇରନ୍ ଚେସ୍ରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଣି ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯାଅ। ସାର୍ ତାଲା ପକେଇ ମୋ ମାର ଦୁଃଖ ଦୂର କର। ଆପଣ ଦୟାର ଅବତାର ସାର୍। ଆପଣ ମୋତେ ଏତିକି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ସାର୍, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ଭଗବାନ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ନାଇଁ 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 ମ୍ୟାଡାମ, ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ତମେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏ ହତଭାଗିନୀଟା ଆପଣଙ୍କର କି ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବ? ବୁଝିଲ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ? କିଛି ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଦବାକୁ ପଡେ। ତା ଛଡା ଇଏ ଦବା ନବାର ଖେଳ। ମୁଁ ଦେବି ତମେ ନବ, ଆଉ ତମେ ଦବ ମୁଁ ନେବି। ସାର୍ ଏ ହତଭାଗିନୀଟାରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବ? ଅଛି ଏଇ ଯେମିତି କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ନିଜ ନବୀର ବାସ୍ନାକୁ ନିଜେ ଜାଣି ନବରେ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଦୌଡ଼େ, ହେଲେ ନିବୋଧ ମୂର୍ଖୁଣୀ ଜାଣିପାରେନି ବାସ୍ନାଟା ତା ନାଭି ଗର୍ଭରୁ ଆସୁଛି। ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ବୁଝିପାରିଲନି? ମୋର ଦରକାର ତୋର ଏଇ ଦେହଟା। ସାର୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ
ନିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ନେ ମାନେ ଫୁଲ୍ 10,000 ଅଛି ନେ ନାଇଁ ମୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ନାହିଁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେ ଟଙ୍କା ଜାକାସ୍ ବୁଝିଲ ଶାନ୍ତି ଦେବୀ ତମର କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟା ନିହାତି ଦରକାର ଟଙ୍କାଟା ନହେଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଯିବ ତମେ କ'ଣ ଚାହ ଟଙ୍କା ଚାହ ନା ତମ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ ମା ଟଙ୍କା ନହେଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଯିବ କ'ଣ ଚାହ ତମେ ତମେ ଟଙ୍କା ଚାହ ନା ତମ ସ୍ୱାମୀର ମୃତ ଟଙ୍କା ନହେଲେ ତୋ ମାଟା ମେଡିକାଲରେ ପଡ଼ି ଛଟପଟାଇ ତୋ ସ୍ୱାମୀଟା ମରିଯିବ ସାର୍ ଏ ସାମାନ୍ୟ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ମୋର ଏ ଦେହଟା ଉପରେ ନଜର ନା ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ରାଜି ସାର୍ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଁ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି ତାପରେ ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି ଆରେ ବାଃ ସୁପର ପ୍ଲାନ୍ ଟଙ୍କା ନେଇ ତୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତୁ ଯେ ଏଠିକି ଫେରି ଆସିବୁ ୟାର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଡ଼ ଖାଇ କହୁଛି ସାର୍ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ରଙ୍ଗ କୋଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଶଯ୍ୟା ସଙ୍ଗିନୀ ହେଇଯିବି ମତେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ହେଲେ ମା ତୁ ଯେ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖିବୁ ଏ କଥାଟା କାହିଁ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମଉସା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ସେଦିନ ଅଛି ବଉଳା ଗାଈର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମହାବଳ ବାଘ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେଇ ବଉଳା ଗାଈଟା ତା କୁନି ବାଛୁରୀକି କ୍ଷୀର ଦେଇ ପୁଣି ଆସିକି ସେ ମହାବଳ ବାଘ ପାଖରେ ଶିକାରୀ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଜି ଆଜି ଠିକ୍ ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଆ ଯଦି ସେଦିନ ସେ ବଉଳା ଗାଈ ଏକଥା କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି କରିପାରିବିନି ଯଦି ସେଦିନ ମହାବଳ ବାଘ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ସାର୍ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିୟମ ଖାଇ କହୁଛି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ତୋ ଉପରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମନ୍ଦି ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟା ତାକୁ ଦେଇଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ମୁଁ ଏ ରଙ୍ଗ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବାଘ ପରି ତୋ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ଦେଇଦିଅ ମହାନ୍ତି ତାକୁ ଟଙ୍କାଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଦୟା ନିହାତି କରିବେ ଯା 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 ମୁଁ ଆସୁଛି ମଉସା ହଁ 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 ଯା ଯା ହଁ ତୁ ଯା ଯା ହଁ ହଁ ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ବଡ଼ିଟାକୁ ପୁରା ଗରମ କରି ରଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ ତ ପୁରା କରିବି ବାସ୍ନା ଦେଖ ମାଂସର ବାସ୍ନା ଏ ମାଂସ ଥରେ ମନା করে ବାଜିବ ମାନେ ସେ ମାଂସ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବ ଆଉ ତାପରେ ଜାଗା ଭୁଲ ଜାଗା ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ ନା କ'ଣ ଦେଖ ମୁଁ ପୁରା ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଛି ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା ଆଉ ତମେ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆରେ ଦେଖିପାରୁନ ଏ ଅଦିନିଆ ମେଘଟା କେତେ ଜୋରରେ ଆସିଲାଣି ତମେ ଉଠିଲ ଆମେ ଆଗ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଦରକାର ଏଇ ତମେ ଶୋଇପଡ଼ିଛ ନା କ'ଣ ଆରେ ମୋ କଥା କ'ଣ ତମକୁ ଶୁଭୁନି ଉଠୁ ନା ମୁଁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସିଛି ଆମେ ପୁରା ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଯିବା ଉଠ ଏଇ ଉଠୁ ନା ଆରେ ଉଠ
তুমি চালিগল না। তুমি জানিছ ତମକୁ ଭଲ କରିବା ଲାଗି ତମ ଶାନ୍ତି ଆଜି ତା ଦେହଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ କଥା ଦେଇଛି। ଆରେ ତୁମେ କେମିତି ମତେ ଜାଣି ଚାଲିଗଲ? କେମିତି ଚାଲିଗଲ ତମେ? କେମିତି? ଭାଇ ଭାଉଜ भाउज भाई कहाँ थी? तुम भाई आउ नांती तुम भाई आम समस्त ऊपर अभिमान करी सबुदिन शोई जाइछंती रे। भाउज সময়টা আজ আম উপরে দাউ সাজিছি রে। এই অদিনিয়া মেঘটা এতে বেইমান আজি ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ଆରେ ମେଘ ନେଇଯା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ମତେ ବି ନେଇଯା ମେଘ ମତେ ନେଇଯା। ଏ ସତ୍ୟ ଏ ଅଦିନିଆ ମେଘଟା ନା भारी बेईमान सत्य भाउज भाउज दादू भाउज भाउज अदिनो भलरे भलरे उइल पेपर साइन कर दे देवेंद्र छोटराय ता नहले हंटर पिटी पिटी तो देहर गोटे चमड़ा उतारी देवी चमड़ा। ए प्रेम बरदसी मते मारू मारू मारी देले भी तो आशा केबे सफल हो। अरे तू तो एते बड़ शैतान मोरी खाई शेष मो विशेष विषय से फर्मुलाटा मु तो तम ठारू शिखिছি मिस्टर छोटराय। अरे भलरे भलरे मानि जा ता नहले तो देहर गोटे चमड़ा उतारी देवी आज।
ଏ ପ୍ରେମ ବାଜୋସି ଛାଡ଼ିଦେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେ ଦେବି ଆରେ ତମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦିଟାଙ୍କର ସାଇନ୍ ପାଇଗଲେ ମୁଁ ତୋର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ କୋଟିପତି ହେଇଯିବି କୋଟିପତି ଶୁଣ ପ୍ରେମ ବାଜୋସି ଏ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟ ହୁଏତ ମରିଯିବ କିନ୍ତୁ ସେ ୱିଲ୍ ପେପରରେ କେବେ ବି ସାଇନ୍ କରିବନି କେବେ ନୁହଁ ତୁ କେମିତି ସାଇନ୍ କରିବୁ ସେ ଫର୍ମୁଲାଟା ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ମହାନ୍ତି ପ୍ରୀତିକୁ ନେଇ ଆସ ହଁ ଚାଲୁ ପ୍ରେମ ତୁମ ଭଉଣୀ ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେ ପ୍ରେମ ଭାଇ ଯୋଉ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲ ସେମାନେ ଆଜି କେମିତି ତମରି ଖାଇ ତମକୁ କାମୁଡୁଛନ୍ତି ମିସ୍ ପ୍ରୀତି ମ୍ୟାଡାମ ପୋଷା କୁକୁରଟା ଆଜି ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳ ସିଏ ଆଗ ତୋର ଆଜି ଏ କଅଁଳ ମାଂସକୁ ଝୁଣି ଝୁଣି ଖାଇବ ଆଉ ତାପରେ ଫୁଲ୍ ଝାକାସ୍ ନାଇଁ ପ୍ରେମ ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ମୁଁ ଜଣେ ବିବାହିତା ନାରୀ ଛାଡ଼ିଦେବି ହଁ, ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ ପ୍ରେମ ତମେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବିନି ଲୋ ଭାଇ ଆରେ ଦେଖ ଦେଖ ତୋର କି ଅବସ୍ଥା ମୁଁ କରୁଛି ନାଇଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ଛାଡ଼ିଦେ ମତେ। ପ୍ରେମ ଭଉଣୀ ଛାଡ଼ିଦେ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଦେଖ ତୋ ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ତୋ ଭଉଣୀକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଝାକାସ୍ କରୁଛି ଝାକାସ୍ ଆଉ ତାକୁ ଝାକାସ୍ କରିସାରିବା ପରେ ତା ଲଙ୍ଗଳା ଦେହଟାକୁ ତୋତେ ଉପହାର ଦେବି ଉପହାର ଏ ପ୍ରେମ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ିଯିବେ ଛାଡ଼ିଦେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ আবে কোনটি অছু বে থা শীঘ্র বাহারিয়া তত আগ দেখিদেবি আন্দে କିଏ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଏଇ ଦିଟା ଆଙ୍କୁ ମୋ ସିକ୍ରେଟ ଚାମ୍ବର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଅ ପାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ ସୁଗାଳର ଚିତ୍କାର ସେଦିନ ତ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋ ଭଉଣୀର ହାତରୁ ଟଙ୍କା ଭାଙ୍ଗି ଆଉ ତା ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇଥିଲି ମୋ ଭଉଣୀଟାକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି ବିଧବା ତାମାନେ ମାନି ତୋ ଭଉଣୀ ମାନି ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଜାକାସ୍ ଆରେ ବିଧବା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା ତୋ ଭଉଣୀଟା ଭାରି ଜାକାସ୍ ଲାଗୁଛି ରେ ହେଲେ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା ତୋ ଭଉଣୀ ବେକରେ ମୁଁ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ତାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଇ ପଡ଼ିବି ଶଳା ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କଣ କହୁଛୁ ନହେଲେ ଶଳାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିଦେବି ଆରେ ତୁ ମତେ କ'ଣ ଶେଷ କରିବୁ ବେ ତୁ ମତେ ଶେଷ କଲେ ମୁଁ ତୋ ଭଉଣୀକି ଝାକାସ୍ କରିବି ଝାକାସ୍ କଣ କହିଲି ବା ଶଳା ହରାମି पुण्यकारी